एक खामोश गांव था जहां मिट्टी से भरी सड़कें दूर तक फैली हुई थीं और जिंदगी एक धीमी रफ्तार से गुजरती थी। इसी गांव के करीब एक नौजवान रहता था जो बहुत गरीब था मगर बेहद मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी छोटी सी रेड़ी लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाता और प्लास्टिक के सादा घरेलू सामान बेचकर अपनी रोजी कमाता। इसकी रेड़ी में प्लेटें, बाल्टियां और रोजमर्रा के छोटे मोटे इस्तेमाल की चीजें होती जिनमें न कोई खास बात थी और न ही कोई बड़ी कीमत, मगर उन्हीं से इसकी जिंदगी चल रही थी। इसकी जिंदगी बस मेहनत और जरूरत के गिर्द घूमती थी। भैया, ये बल्टी कितने की है? बहन जी, ये 250 की है। मजबूत है, लंबी चलेगी। यहाँ तक कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जब वो एक ऐसे गांव में दाखिल हुआ जहां वो अक्सर जाया करता था, तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसे इसने पहले कभी गौर से नहीं देखा था। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि इसके अंदाज में एक अजीब सी नरमी और वकार था, जैसे इसके आसपास की दुनिया खामोश हो जाती हो। कुछ ही देर में उसे मालूम हुआ कि वो इस गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। इसी एक लम्हे में इस गरीब रेड़ी वाले का दिल पूरी तरह इसके नाम हो गया। इस दिन के बाद वो गांव इसके लिए सिर्फ कारोबार की जगह नहीं रहा बल्कि इसकी हर सुबह की वजह बन गया। वो रोज वहां जाने लगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद इसे एक नजर देख सके। कभी वो इसे दूर से देखता और कभी सिर्फ एक झलक ही इसके लिए काफी होती, मगर हर बार उसके दिल में एक नया एहसास जागता। वक्त के साथ साथ ये पसंदीदगी एक गहरे जज्बे में बदल गई और वो अनजाने में इससे मोहब्बत करने लगा। फिर एक दिन किस्मत ने इसे एक ऐसा मौका दिया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो लड़की उसकी रेड़ी के पास आई ताकि कुछ खरीद सके। इस लम्हे इसके लिए वक्त जैसे रुक गया। उनकी नजरें मिले और पहली बार उनके दरमियान बात हुई। आपके लिए कम दाम में दे दूंगा। ये एक सादा सी गुफ्तगू थी, मगर उन अल्फाज के पीछे एक ऐसा एहसास था जिसे दोनों ने महसूस किया, चाहे वो उसे बयान न कर सके। इस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। वो अक्सर मिलने लगे, उनकी बातें लंबी होने लगीं और उनकी मुस्कुराहटों में एक खास अपनायत आ गई। वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर मोहब्बत के साथ हमेशा हकीकत भी चलती है। एक दिन लड़की के वालिद को इस सब के बारे में मालूम हो गया। वो एक अमीर, बावकार और अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करने वाला शख्स था। जब इसे पता चला कि इसकी बेटी एक गरीब रेड़ी वाले से मोहब्बत करती है तो वो गुस्से से भर गया। उसने फौरन अपनी बेटी के लिए एक अमीर और मुनासिब रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर लड़की टूट गई। वो बेबस हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वो भागकर इस लड़के के पास आई और उससे कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, चलते हैं कहीं दूर, शादी कर लेते हैं। ये वो लम्हा था जिसका इस लड़के ने हमेशा ख्वाब देखा था, मगर उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। उसने इसे गौर से देखा और उसकी जिंदगी के बारे में सोचा। उसने इस आराम, इस सुकून और इस दुनिया को याद किया जिसमें वो पली बड़ी थी। फिर इसने अपने हाल पर नजर डाली, जहां ना कोई यकीन था और ना कोई सहूलत। इसी लम्हे इसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला किया। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन इन जज्बात का जिम्मेदार भी मैं ही हूं और उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। लड़की हैरान होकर उसे देखती रह गई। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। मेरे पास ना एक अच्छा घर है, ना कोई तहफ्फुज़, और बाज़ दिन तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता।
تم نے ہمیشہ آرام کی زندگی دیکھی ہے اور میں تم سے وہ سب کچھ نہیں چھین سکتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، آج محبت بہت مضبوط لگتی ہے، مگر کل کو شاید تمہیں اس فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کبھی دکھ ہو، اس لیے برا کرم اپنے والد کی بات مان لو اور اسی سے شادی کرو جسے وہ منتخب کرے۔ تم خوشی کی مستحق ہو، چاہے وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی یہ ساری باتیں کوئی اور بھی سن رہا تھا۔ لڑکی کا والد دروازے کے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ اس لمحے اس کی نظر بدل گئی۔ اس نے ایک غریب لڑکا نہیں دیکھا بلکہ ایک ایسا انسان دیکھا جس کے اندر عزت، سچائی اور قربانی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ لڑکا اس کی بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے، اتنی کہ وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسی رات سب کچھ بدل گیا۔ والد نے اس لڑکے کو بلایا اور نہایت پرسکون انداز میں کہا، اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس دن صرف محبت نہیں جیتی بلکہ کردار جیت گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی شادی ہو گئی، مگر زندگی آسان نہیں تھی۔ لڑکی جو کبھی آسائشوں میں پلی بڑی تھی، اب ایک سادہ اور مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ لڑکا، اس نے بھی کبھی اس کی قربانی کو نہیں بھلایا۔ وہ خود سے وعدہ کرتا رہا کہ ایک دن وہ اسے وہ سب کچھ دے گا جو اس نے اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دن رات محنت کی، ہر مشکل کا سامنا کیا، کئی بار ناکام ہوا مگر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ سال گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اس کی محنت رنگ لانے لگی، اس کی چھوٹی کامیابیاں بڑی کامیابیوں میں بدل گئیں، اور ایک وقت آیا جب وہی غریب ریڑھی والا اس شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنایا جو صرف بڑا ہی نہیں تھا بلکہ محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو وہ سب کچھ دیا جو اس نے کبھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وقت کے ساتھ ان کی محبت ایک اور خوبصورت رشتے میں بدل گئی اور ان کے گھر ایک بیٹی کی آمد ہوئی۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہ بن گئی کہ سچے رشتے دولت سے نہیں بلکہ قربانی، عزت اور اس محبت سے بنتے ہیں جو ہمیشہ دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سے پہلے رکھتی ہے۔